أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أنك لا هرلا ألك شهر دي أما لك أندمه لك أنفعسي لك أنصدره. Alhamdulillah, an bɛ tarata la février kalo tile 8 san 2022. Bi ye tarata ye février kalo tile 8 san 2022 inshallah. Il est 23h08 sur le groupe des croyants Mominou ka groupe Limaniyajɔn ka groupe a balimakɛ mankan don Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. An badenw, n bɔla ka video dɔ bila groupe kan sisan. Video in bilala à 22h45. Video in durée a bɛ bɛn 1 minute 3 secondes. A video in bɛ kan ka boli min kan, o ye mɔgɔ ka farala kɛru silamɛya la. A bɛ faamu. Mɔgɔ ka farala kɛru silamɛya la n'a ye jɛnɛya kɛ ka taa sɔrɔ a ye furu kɛ. Comme video in na an balimakɛ dɔ ye video in ci ne ma ka bɔ Côte d'Ivoire. Mais mɔgɔ min bɛ kan ka kuma video in na ne tɛ a tigi dɔn. Wa a dɔ la n t'a ɲɛɲini k'a tigi yɛrɛ dɔn yɛrɛ. A bɛ faamu. Parce que ne ta ye jumɛn ye? Comme n delila k'a fɔ aw ye, je me prends pour un surveillant général de l'islam. Un surveillant général de l'islam, un gardien général de l'islam. Ne bɛ kan ka silamɛya mafilɛ de. N bɛ kan ka silamɛya lajɛ avec un œil de vigilance, avec un regard vigilant. N bɛ kan ka silamɛya lajɛ de ani k'a ɲini Ala fɛ ni n ye fɛn fɛn ye silamɛya la, fɛn min tɛ silamɛya dɔ ye, Ala ka se ka o fanga don n na, n ka se ka o can yira a ka jɔnw na. N b'o de laɲini kɛ Ala fɛ. A bɛ faamu. N ka baara bɛn bɛ o de ma diɲɛ kɔnɔ. N y'o de kanu, o de ka di n ye. Wa n ti bɔ o kan. Hali ni ko n ka o bila k'i bɛ n kɛ jamana dɔ président n si kɔnɔ, ni n sɔnna don min na Ala ka n ni minɛ o don n ti sɔn. Min ka di n ye dɔrɔn ka Ala ka diinɛ ko k'a jɛ k'a sanuya ka parfum k'a la k'a kasa ja. Ala ka diinɛ a ka se ka dɔn k'a labaara k'a kɛ Ala sago ye. Ala bɛ se ka nisɔndiya cogo min na. O de ye n ka baara ye. N b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ o sira kan inshallah. An badenw, an b'o de hukumu kɔnɔ. O de la aw b'a ye n'aw ye maa caman tɔgɔ mɛn ne da, a y'a bila aw kunna. N delila k'a fɔ aw ye a tigiw kama tɛ dɛ. Ayi, a bɛ kan ka kɛ silamɛya de kama. N'aw y'a mɛn ne da ko Sherif Usman Madani Hayidara, n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye wale dɔ de kɛ, wale min ni silamɛya tɛ taa fankelen ni ne bɛ bɔ k'o fɔ. N'i y'a mɛn ne da ko ɲɔrɔnbu ye, a bɛ faamu wa? I bɛ taa sɔrɔ n ye fɛn dɔ de ye a la, fɛn min n'a y'a kɛ min ni silamɛya tɛ taa fankelen. N'aw y'a mɛn ne da ko Mahamudu Diko, a y'a bila aw kunna k'a fɔ i b'a sɔrɔ a ye wale dɔ de kɛ, wale min ni silamɛya tɛ taa fankelen. N'aw y'a mɛn ne da ko Mahi Watara, a y'a bila aw kunna k'a fɔ a ye wale dɔ de kɛ, wale min ni silamɛya tɛ taa fankelen. N'aw y'a mɛn ne da ko Fariku, a y'a bila aw kunna k'a fɔ n ye wale dɔ de ye a ye min kɛ min ni silamɛya tɛ taa fankelen. Donc n'aw y'a mɛn ne da ko Sinangolo diinɛ ɲɛmaaw y'a kɛ tan, walima Kadiriyaw y'a kɛ tan, ou bien Ahmadiyaw y'a kɛ tan, ou bien Sufiw y'a kɛ tan. N'a ye maa o maa tɔgɔ mɛn ne da, walima ka jamakulu tɔgɔ mɛn ne da, ou bien président karisa y'a kɛ tan, walima ministre karisa y'a kɛ tan. Donc a y'a bila aw kunna k'a fɔ a tigi ye fɛn dɔ de kɛ silamɛya la min tɛ silamɛya dɔ ye, n y'a tigi tɔgɔ ta o de kama. N'o tɛ c'est pas sa personne, c'est pas sa vie privée. Moi je m'en fous de ça. Je suis rapide pour ça. A bɛ faamu wa? Je veux que vous compreniez dans ce sens-là. N'aw ye ne faamu o sens fɛ, ne mana min fɔ aw ye, a b'o fana faamu. Donc ne ta ti maa ko ye. Min bɔra ka video in kɛ sisan n t'a tigi dɔn. Wa n yɛrɛ tɛ n'a ɲɛɲini k'a dɔn yɛrɛ. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est ce qu'il a dit. A ye min fɔ, o de bɛ ne intéressé ka tɛmɛ ale yɛrɛ ɲɛɲini kan quoi. Video in cila ne ma, min ye video in ci o bɛ se ka k'a seere ye.
vidéo in chilanema je pense que 22h40 comme ça est-ce que la femme nya lage chien kelen dron hal ma lage chien fla je ne me rappelle pas nya lage chien fla chien kelen dron donc nya domi ba kono quoi immédiatement je ka bla groupe quoi rapidement et puis nya bla groupe quoi awru ye bala bla la groupe quoi 22h45 donc comment inda maintenant 23h08 c'est un petit intervalle pour que kase kan labɛn ka sigi ka kuma ka ɲɛ fɛn kan comme a kan ka enregistrer de n'est-ce pas voilà donc c'est pour dire que l'intervention a été très immédiate et ça vaut le coup a y'a faamu an badenw on va droit au but an bɛ taa ni ko in yɛrɛ ɲɛ ye a ye min fɔ vocal vidéo in na a bɛ kan k'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ka don dingɛ kɔnɔ k'a bɔ ni fara ye fo k'a fa k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ ko yala ko dɔnnibaa dɔw b'a fɔ ko ni jɛnakɛla minɛna min ye furu kɛ ko k'a don dingɛ kɔnɔ k'a bɔ ni fara ye fo k'a fa k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a tɛ silamɛya sariya si la n'est-ce pas donc a y'o min fɔ o kuma in de ye kalo ye a bɛ faamu wa mais ne ka adresse dɔlen don dɛ a tigi mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali do o walima diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ do o a y'a fɔ a ye ko karamɔgɔ sariyatigi mankan don i y'a dɔn n'i ko karamɔgɔ sariyatigi o kɔni kan ka sariya dɔn dɛ n'a ma sariya dɔn o kɔrɔ ye a tɛna kɛ kuma gansan fu ye sariya ko la n'o tɛ e tɛ se k'i yɛrɛ wele ko sariyatigi ka taa sɔrɔ i ka sariya yɛrɛ min ye t'o dɔn o fana o ti ɲɛ dɛ donc n bɛ fɛ k'a yira aw la ne bɛ nin diinɛ in sariya dɔn ten kalanden karamɔgɔ tan mankan don maa man kala la dɛ n y'a fɔ aw ye n ko ala de ye n ladɔnniya la a bɛ faamu wa donc n b'a dɔn de a bɛ faamu hali n kumacogo la i b'a dɔn ni n b'a dɔn mɔgɔ min bɛ fɛn maîtriser ani min tɛ fɛn maîtriser hali o kumacogo tɛ kelen ye min b'a maîtriser i b'a sɔrɔ kumakan basigilen de don de a bɛ faamu mais min bɛ yen n'a b'a haw i b'a sɔrɔ kumakan in wuli ja wulilen bɛ i t'a dɔn jumɛn ye jumɛn ye jumɛn ye jumɛn ye an badenw a y'o kuma min fɔ comme anw sigin bɛ ne sigin bɛ n bɛ ka diinɛ jate minɛ di n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ suran 15 aya 9 a bɛ faamu wa kuranɛ suran 15 aya 9 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ale ala ye kuranɛ jigi wa ale ala bɛ kan ka kuranɛ surveiller comme an balimakɛ y'a fɔ groupe in kan tile fila in na ni ala ko k'ale bɛ kuranɛ surveiller a surveiller cogo ka ca a bɛ faamu wa surveiller cogo ka ca a dɔ la ala bɛ se ka a surveiller gardi don dɔw la ka c'est à dire ka dɔw bila o b'a surveiller quoi i n'a fɔ ne bɛ cogo min an ye ala ka jɔn dilanlen de ye ka bila kama spécial i b'a fereke ka na dɔrɔn an b'a woloma k'a da i tigɛ wa a tɛ se ka sɔsɔ a bɛ faamu wa donc ala y'o min fɔ kuranɛ tɛ se ka ɲagamu kuranɛ tɛ se ka fereke inshallah k'an dɔw balolen to dugukolo kan a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya o ye ala ka kɛlen ye a bɛ faamu an badenw a ye kuranɛ aya dɔw di a ye kɔrɔ minnu fɔ o la olu kɔrɔ ninnu t'a ye ne tɛna fɛn fɔ ale ma o min ye video in kɛ ne tɛna foyi fɔ a ma ne bɛna ta yɔrɔ min fɛ dɔrɔn aw bɛ se k'a faamu cogo min na c'est ce qui m'intéresse sinon ale tɛ o c'est pas sa personne maa n'i ye min kɛ ala ka diinɛ na a ma se maa wɛrɛ k'a fɔ k'a bi i ko a tɔgɔ di i juger o la o n'est-ce pas ni ɲɔgɔnnaw na ayi a tigi ka kiiti b'a ala de bolo parce que maa min mana fɛn fɔ ala ka diinɛ na min t'a ye hali ni maa ma i juger i b'a dɔn i kɔni ye fɛn dɔ fɔ ala ka diinɛ na min t'a ye ala b'i kɔnɔ parce que ala ka diinɛ tɛ maa ta ye o ala ka diinɛ y'a yɛrɛ ta ye ɔ ni ala y'a ye ko e ye fɛn fɔ a la min t'a ye hali ni maa ma fɛn f'i ye i t'a dɔn ko dɔ bɛ kan k'i kɔnɔ ka diinɛtigi ka diinɛ tiɲɛ a yɛrɛ ɲɛna n'est-ce pas donc o sara ye min ye ala b'o dɔn déjà donc pour que aw kana fili aw kana ɲagamu diinɛ in tiɲɛ kana dogo aw la ne ka jija kun y'o de ni o sera ka kɛ o b'a yira ne ka devoir a kɛla mais ni diinɛ ɲagamuna k'a fereke ka ne balolen to aw cɛla k'aw bɛ groupe in kan o bɛ sin k'a yira i n'a fɔ nafa foyi t'aw la groupe in kan n'est-ce pas d'accord on va droit au but a ka an bɛna daminɛ verset fɔlɔ min na o ye kuranɛ sura 24 aya 2 kuranɛ sura 24 aya 2 ala ye mun fɔ ye ale y'a ta fɔ cogo min na ani ala ye min fɔ yɛrɛ yɛrɛ an bɛna yira aw la a bɛ faamu donc ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim azaniya wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin an badenw ala ko jɛnɛyakɛla cɛma an ka daminɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min jɛnɛyakɛla musoman
ani jɛnakɛla cɛman ko ka sariya busan siɲɛ 100 bɔ a kelen bɛɛ la. A bɛ faamu wa? Jɛnakɛla musoman ani jɛnakɛla cɛman ka sariya busan siɲɛ 100 bɔ a kelen bɛɛ la. A bɛ faamu? wala ta'khuzukum bihima rafatun fi dinillah. Ko wa fana sariya bɔla min bɛna sariya busan siɲɛ 100 bɔ, o sariya bɔla in kana hinɛ jɛnakɛla cɛman in na, a kana hinɛ jɛnakɛla musoman in na. Ka sariya busan siɲɛ 100 b'o la, hinɛ kana k'a la. A bɛ faamu? in kuntum to waliyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Ko n'o kɛla maa minnu bɛ yen ni o ye muminiw dɔ ye, olu muminiw ka jɛnaya ye hadu sariya. A kana kɛ min ye jɛnaya kɛ o ni e sariyatigi dɔrɔn a ka bɔ o dɔrɔn na. Non, o t'a bannen. A tigi ka na e ma dɔrɔn e ni a dɔrɔn ka bɔ ta gundo la, ala k'o t'a bannen. O t'a bannen dɛ. waliyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Donc ala ko muminiw dɔw ka jɛnaya hadu in sariya. N'a bɛna bɔ a sariya busan siɲɛ 100 in, peut-être a bɛ se ka bila jumadonya fɛ, comme o b'a sɔrɔ muminiw bɛ déjà, ou bien a bɛ se ka organiser ka mumini dɔw wele olu ka sariya. A bɛ faamu wa? Donc ala ko a bɔtɔla hinɛ kana k'u la, wa mumini dɔw ka sariya. N'est-ce pas? ala ko an k'a kɛ o kɛcogoya la, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, n'a sɔrɔ an ka limaniya ye tiɲɛ ye, k'an k'a kɛ tan. A bɛ faamu wa? An badenw, ala ye min fɔ nin y'o ye. Nka nin yɔrɔ in na, ala m'a fɔ jɛnakɛla cɛman ani jɛnakɛla musoman minnu ye furu kɛ. Ala m'a fɔ ten. Nin yɔrɔ in na, ala m'a fɔ jɛnakɛla cɛman, jɛnakɛla musoman minnu ma furu kɛ. A faamu ka ɲi dɛ. A ti ala ka kuma na yan k'a fɔ minnu ye furu kɛ sariya busan siɲɛ 100 de ka b'o la. Wa a yɛrɛ ti ala ka kuma na yan k'a fɔ minnu ma furu kɛ muso gana ni cɛ gana ko sariya busan siɲɛ 100 de ka b'o la. O t'a ala ka kuma na yan. Ala ka kuma kɔni ye min yira jɛnakɛla cɛman na musoman. Point. Kuranɛ koyi. Point koyi. Ala ye min fɔ nin y'o ye. Jɛnakɛla cɛman na musoman. Point. Bon ni i ko i b'i ta nin de fɛ sisan, e bɛna k'a bɛɛ de. N'est-ce pas? Comme ale ka kuma na, mais ne yɛrɛ t'a dɔn et puis encore mɔgɔ bɛ se ka taa k'i bɛ micro ta walima k'i bɛ video dilan k'i bɛna sigi diinɛ kunkan kuma na k'i bɛ kuma ten. Ten, n b'a fɔ ten kɛ. O fɛn tɛ koyi. Facebook ou bien TikTok ou bien comment on appelle WhatsApp, domaine wɛrɛw la politique la a bɛ ɲɛ. A bɛ kan ka faamu wa? Philosophie la a bɛ ɲɛ. Du point de vue sociétal a bɛ ɲɛ. Du point de vue social a bɛ ɲɛ. Mais du point de vue religieux, ça ne marche pas. Hein? Allah ka dinɛ ti maa ta ye dɛ. Ko ni i content na i bɛ vidéo dɔ dilan o fɛn tɛ dɛ. N'est-ce pas? Donc vidéo man ou bien il faut que ça cesse. Allah ka dinɛ t'o fɛn ye. Mais ni aw ma kangari mɛn, Allah ta la a b'o mɛn dɛ. An kɔni ta ye kangarimada ye. A ka dabila. Ni minnu y'a dɔn dɔnni hakɛ min t'i la, kana kuma ka se o niveau la. Vraiment, pardon quoi. Kana kuma ka se o niveau la. Bɛɛ ka dan i ka niveau la. Mais min niveau t'i la k'i b'o jagoya kɛ can ye, o fana ala tɛ sunɔgɔ la dɛ. An kɔni ta y'a fɔli ye. Nka n'aw ma farati, a b'a ɲanga ta ye. An bɛ tɛmɛ. An badenw, ala ka nin kuranɛ aya in, nin kɔrɔ in, n'i k'i b'i ta nin kuranɛ aya in fɛ, i t'a kɔrɔ ye. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Cɛman minnu ye furukɛ don wa? Minnu ma furukɛ don wa? N'i kɔni danna yan, ni temps comme ça, la lecture superficielle, vraiment, je t'en prie, i tɛna se k'a dɔn ala ka min ma, o tɛ se ka dɔn quoi. Parce que jɛnɛyakɛla qualité ka ca. Dɔ bɛ yen o ye furu kɛ, dɔ bɛ yen o ma furu kɛ. Mais yan ala ma différence fɔ ala ko jɛnɛyakɛla cɛman na musoman. Est ce que a faamu? Jɛnɛyakɛla cɛman na musoman ala danna ye. A sariya busan siɲɛ 100 b'o la. Maintenant, yala minnu ye furu kɛ ala kan b'olu de ma wa? Point d'interrogation. Est ce que minnu ma furu kɛ ala kan b'olu de ma wa? Point d'interrogation. Mun b'o tɔ yira i la kuranɛ aya tɔw ani hadisaw. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Ni n ko hadisaw, hadisa kalolama tɛ dɛ, a tiɲɛlamaw. Kuranɛ aya tɔw ani hadisaw. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Donc ale kɔni yɔrɔ in de la ko ala kan b'a bɛɛ de ma, o de ye kalo ye. N bɛna n'a dalilu caman de ye ka yira aw la ala kan tɛ a fila bɛɛ ma nin yɔrɔ in na yan, o kɔni o ye kalo ye. N'est ce pas? K'a fɔ k'ala kan bɛ furubaliw de ma ani furulenw, a fɛn fɛn mana sɔrɔ sariya busan siɲɛ 100 o ye kalo ye. O tɛ se ka kɛ can ye. N'o kɛla can ye bɛɛ kuranɛ ayaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. A bɛ faamu? Donc an b'o o yira a la fɔlɔ, comme ne t'a tɔgɔ dɔn, n t'a dɔn a yɛrɛ bɔ jamana min yɛrɛ la. Mais a ye kuma min fɔ n mako b'o de la. O de ye kalo ye yan. A bɛ faamu wa? Donc
amen mun b'a yira ko kalo don parce que diinɛ fana na i t'a yira ko fɛn ye kalo ye ten dɛ i bɛna dalilu di an bɛna taa yɔrɔ min na an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 15 kuranɛ sura 4 aya 15 a bɛ faamu wa mais hali nin yɔrɔ in fana na kuranɛ a tɔgɔ de hadisa dɔ bɛ yen min bɛ nin yɔrɔ in fana compléter parce que ala y'a fɔ sariya busan siɲɛ 100 mais a bila i kunna o dɔrɔn t'a sariya bannen ye dɛ wa tagribu aman a tigi bɛ gɛn de ka bɔ a bɛ sigida min na a bɛ gɛn ka bɔ sigida la a bɛ taa sigida wɛrɛ fo san kelen o de y'a sariya dafalen o ye kira ye min kɛ k'a tɔ dafa n'est-ce pas mais kira sen ka don kuranɛ kiitiko la walima kira sen ka don kuranɛ sariya ko kuma na ni o bɛ ɲɛ n'o tɛ ɲɛ hadisa ko kuma an bɛna n'o ye kɔfɛ mais n y'o d'i ma complément de don a bɛ nin dafa est ce que a faamu n'an bɔra an bɛna taa se kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 15 dalilu min b'a yira i la ko nin yɔrɔ in na ala kan tɛ a tɔgɔ de jɛnɛkɛlaw bɛɛ ma parce que jɛnɛkɛla qualité ka ca est ce que a faamu nin yɔrɔ in na ala kan bɛ minnu ma o ye jɛnɛkɛla ye minnu ma furu kɛ fɔlɔ n bɛna o dalilu de d'i ma a bɛ faamu wa chapitre 24 verset 2 kuranɛ sura 24 aya 2 ala kan bɛ jɛnɛkɛla minnu ma ye o ye minnu ma furu kɛ muso gana ni cɛ gana ni denni ma furu fɔlɔ n'a ye jɛnɛya kɛ sariya busan siɲɛ 100 ni cɛnin yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ n'a ye jɛnɛya kɛ walima kamalen ma furu kɛ fɔlɔ n'a ye jɛnɛya kɛ sariya busan siɲɛ 100 o y'olu de ta ye parce que munna kamalen ma muso furu wa sungurudennin yɛrɛ ma furu o bɛɛ ye sunguru a tɔgɔ di muso gana ni cɛ gana ye donc sariya busan siɲɛ 100 n'est-ce pas donc n'an bɔra o yɔrɔ la dalilu min bɛ yen min b'a yira i la ko furulenw ɲin tɛ nin yɔrɔ in ta la n bɛ ka na o de d'i ma sisan an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 15 parce que ne fɛ yen kuma man ca dɛ ouya non chez moi c'est pas comme ça il y a les preuves qui sont là n'est-ce pas voilà chapitre 4 verset 15 kuranɛ sura 4 aya 15 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko cogo di ala ko wallati ya'tina al-fa'ishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala lahu lahunna sabil aw yaj'ala lahu lahunna sabil an badenw nin yɔrɔ in kɔrɔ ye jumɛn ye ala ko mɔminiw ni aw muso dɔ wallati ya'tina al-fa'ishata min nisa'ikum aw mɔminiw ni aw furumuso dɔ e b'a faamu cogo min na n'aw furumuso dɔ mina na jɛnɛya la a bɛ ka ɲɛ dɛ i bi n'a dɔn yan de ko ja ala kan tɛ furubaliw ma a tɔgɔ de ala kan tɛ furulenw ma sariya busan siɲɛ 100 ko kuma na parce que furulenw ta o b'a danna de ça c'est un jugement spécial mais ala y'o fɔ o ala m'o fɔ o mais en tant que doué de quoi doué d'esprit ou bien doué d'intelligence ou bien doué de quoi an ka jumɛn ta mais ni yɛrɛ hakili don a fɛ k'a lajɛ hali ni ala ma kuma e b'a dɔn tigitigi maa min ye furu kɛ ka jɛnɛya kɛ ani maa min ma furu kɛ ka jɛnɛya kɛ e b'a dɔn kɔn tɛ maa qualité kelen min ye furu kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ o ta ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi muso b'i bolo muso ko don wa muso ko tɛ mun y'i bila a la parce que i ta i yɛrɛ ye walima parce que i ka kolo walima parce que dɔ in ta ye a ma furu de kɛ musoko nege de b'a la donc comme muso t'a bolo o de y'a bila a la o ta ɲanga ta mais le châtiment il est faible ici là parce que ale ta justifier le muso de t'a bolo n'est-ce pas mais si le châtiment doit être faible léger mais mɔgɔ min ta ye muso b'a bolo a bɔla ka muso dalen to so kɔnɔ ye foyi t'a muso la ka tila ka taa tugu ka koloya kɛ walima ka wale wɛrɛ kɛ min ni silamɛya tɛ taa n'a ye muso tɛ min bolo o sariya busan siɲɛ 100 muso bɛ min bolo o sariya busan siɲɛ 100 ça colle avec la logique ça ne colle pas min ye furu kɛ o ka ɲangata de kan ka juguya parce que déjà muso min b'a kun a y'o tɔɲɔ déjà o bɛ yen deuxièmement fɛn b'i bolo mun y'i bila ka taa wale wɛrɛ kɛ kɛnɛma est ce que o tɛ dansago de donc ni dansago don o jugement in ani dɔ in min ni muso t'o bolo olu tɛ se ka kɛ kelen ye o du point de vue logique ça ne colle pas a bɛ faamu wa donc mais o yɛrɛ ye hali bi i bɛ fɛ ka analyse de kɛ de façon flagrante n'est-ce pas mais an ka bɔ o analyse yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ an ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ m'a kɛ kelen yɛrɛ kuranɛ na min ye furu kɛ o ta ka jugu ka tɛmɛ min ma furu kɛ kan min ma furu kɛ o ye sariya busan siɲɛ 100 ye maintenant an filɛ nin ye minnu ye furu kɛ kuranɛ ye min fɔ o ma chapitre 4 verset 15 ala ko
o muso sinamaw ni o minana jɛnɛya la ka seere 4 jɔ o kan 4 témoins a ye kuranɛ dayɛlɛ a b'a kɔnɔ chapitre 4 verset 15 n'est-ce pas 4 témoins seere 4 fa in shahidu ni o seere 4 ninnu jɔla o kan k'a ye effectivement muso in filɛ jɛnɛya la sɔsɔli t'a la seere 4 famsikuhunna fil buyut ni kun ye a tɔgɔ di jugement fɔlɔ ye ala ye jugement min kɛ jɛnɛkɛlaw kan minnu ye furu kɛ ala ko bɛ datugu so kɔnɔ de hatta yatawafahunna al-maut fo saya k'u sɔrɔ yen o ye de a fɔ nin ma ko la réclusion perpétuelle k'o datugu so kɔnɔ o bɛ sa yen de o ti bɔ n'est-ce pas o kun ye silamɛya jugement fɔlɔ-fɔlɔ ye à l'égard des femmes mariées mɔgɔ minnu muso minnu kun furula n'o ye jɛnɛya kɛ o de kun ye silamɛya jugement fɔlɔ-fɔlɔ ye a fɔ nin ma tubabukan na ko mansukh arabukan na ko mansukh n'est-ce pas min bɔla ye ka na dɔwɛrɛ ye donc nin de kun bɛ yen préliminaire nin b'a sɔrɔ silamɛya b'a daminɛ na a ma se yɔrɔ jan ka se mɔgɔ ka faga jɛnɛya kama donc n'a fɔra ka mɔgɔ faga jɛnɛya kama o kɔrɔ ye k'a bɔ ni fara ye direct ka sin ka nin minɛ donc mais nin kun ye procédure dɔ ye procédure min fana b'a tigi faga ka taa sɔrɔ a ma kɛ de façon n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na comme vous le comprenez donc nin kun ye jugement fɔlɔ ye mais hali n'i danna yan ala ma tila dɛ ala ko aw yaj'ala lahu sabil ko o ka kɛ o kɛcogoya la fo ni ala ye jugement wɛrɛ di à leur égard o b'a yira i la ala tun bɛ ka nin fɔ don min na k'u ka mara so kɔnɔ fo saya k'u sɔrɔ yen c'était un jugement provisoire o kun ye fɛn min ni ala y'a kɛ fɔlɔ en entendant le jugement définitif o de la ko ou bien qu'Allah décrète voilà une autre loi ou bien une autre porte à leur égard n'est-ce pas donc ni ala ko fo ni ala ye c'est-à-dire kiiti wɛrɛ lana o ka ko kun kan o b'a yira i la a k'u ka mara so kɔnɔ f'u ka sa min kɛ o bɛna wuli parce que ala ko a y'a signaler ka bila k'a bɛ wuli est-ce que a y'a faamu donc mais arrêtons-nous ici n'an danna nin yɔrɔnin in dɔrɔn ma il y a combien de jugements 2 le premier est lequel chapitre 24 verset 2 n'est-ce pas les 100 coups de fouet o ye sariyabusan siɲɛ 100 ye o ye jugement fɔlɔ ye n'an bɔla yen an bɛna chapitre 4 verset 15 o ye jugement filanan ye ko ka o don so kɔnɔ fo saya k'o sɔrɔ yen nin bɛɛ ti kuranɛ ye wa nin bɛɛ ye kuranɛ ye hali n'an danna yan il y a combien de jugements 2 et muso minnu ye furu kɛ n'o ye jɛnɛya kɛ a y'u don so kɔnɔ fo saya k'o sɔrɔ yen o de ye sariyabusan siɲɛ 100 ye ɲininkali de don quoi c'est vous qui êtes maintenant les juges ne ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ aw de y'a kiiti tigɛbaaw ye a ye vocal ninnu fana a y'a partager diinɛ bɛ se ka propager cogo min na ɲininkali de don comme min bɔra ka video in kɛ sisan ale y'a ta fɔ mais ala ta ye min ye a m'o fɔ dɛ a ko de minnu ye furu kɛ o minnu ma furu kɛ o n'o minɛna jɛnɛya la sariyabusan siɲɛ 100 ko kuranɛ ko ten a ye kalo da kuranɛ na kuranɛ m'a fɔ ten ala m'a fɔ a kira m'a fɔ et qu'il fasse attention également maa minnu ye kalo da ala la olu ka kiiti ka jugu dɛ est-ce que a faamu donc kuranɛ sura 24 aya 2 ala ko jɛnɛyakɛlaw a ma différence fɔ mais ni dɔ taara c'est-à-dire ni dɔ ta taara fɔ de façon spéciale o t'a yira i la k'o ɲɛ tɛ ni dɔ in ye wa est-ce que a fila bɛɛ bɛ se ka bɔ mɔgɔ la siɲɛ kelen wa minnu ye jɛnɛya kɛ k'o to furu la ni ala ko ka so datugu da la f'u ka sa réclusion perpétuelle n'est-ce pas donc maintenant est-ce que sariyabusan siɲɛ 100 ko kuma bɛ se ka fɔ olu ye parce que olu ta c'est spécialisé quoi o bɛ sa de n'est-ce pas donc o b'a yira i la sariyabusan siɲɛ 100 ça n'a rien à voir o tɛ foyi ɲɛ ninnu ye mɔgɔ min bɛ ka na sa ni ko sariyabusan siɲɛ 100 a t'a fɔ i k'i y'a dajɛ ale la donc déjà nin ye kuma bannen de mais a ma ban hali bi dɛ parce que a mako bɛ farolakɛriw de la nin yɔrɔ in na n t'a dɔn a bɛ nin dɔn wa a tɛ nin dɔn wa mais je lui dis également que le Coran ne constitue pas un seul verset kuranɛ tɛ verset kelen dɛ kuranɛ ye suran 100 ni suran 14 de ye a aya ka ca donc ka taa k'i bɛ taa aya dɔ ta de façon littérale k'i b'o kalan a filɛ nin ye a filɛ nin ye c'est pas comme ça le Coran n'est pas un roman kuranɛ tɛ roman ye dɛ n'a bɛ kalan n'i bɛ dɔ dɔn n'i tɛ dɔ dɔn kana i balan dɔ in na a bɛ taa sɔrɔ a complément bɛ yɔrɔ wɛrɛ f'i k'o de dɔn n'i y'i balan dɔ in na a b'i tɛrɛntɛ k'i bin a bɛ faamu wa n tɛmɛtɔ don mais n b'a f'u ye u k'u yɛrɛ kɔlɔsi ala ka diinɛ na maa caman mako bɛ sa ala ka diinɛ na ça c'est clair a bɛ faamu wa n'o b'a fɔ k'u jija a ka kɛ ala ta ye n'o ma kɛ ala ta ye ils ont affaire avec Dieu ça c'est clair mɔgɔ yɛrɛ t'i yɛrɛ bila o kɛlɛli la yɛrɛ a bɛ faamu wa n'i ye ɲagamu don ala ka diinɛ na
ala bɛ se kɛlɛ ko ɲuman na o an badenw an bɛ tɛmɛ ni kuma in tɔ ye mais nin yɔrɔ in na c'est à dire kuma banna quoi comme déjà ale y'a yira ko jugement kelen min bɛ yen o de ye sariya busan siɲɛ 100 ye donc ne ye kuranɛ aya wɛrɛ bɔ ka d'a ma parce que o de bɛ kuranɛ yɛrɛ de bɛ ne convaincu ka tɛmɛ hadisa kan a bɛ kan ka faamu wa kuranɛ de o de bɛ ne convaincu ka tɛmɛ hadisa kan ni ne ye kuranɛ aya kelen sɔrɔ ka di maa ma ka ban hali ni hadisa 100 bɛ yen ne b'a préférer n bɛ hadisa 100 in bɛɛ to yen ka kuranɛ aya kelen dɔrɔn d'i ma o dɔrɔn bɛ ne bɔ quoi parce que kuma caman t'o de la est ce que a faamu mais n bɛna hadisa dɔw kɛ ka n tɔ dafa n b'a kɛ yen ten dɔrɔn hadisa ta ninnu n b'olu kɛ yen ten dɔrɔn sinon ne tɛ n base ale kan kosɛbɛ est ce que a faamu parce que hadisa ye hadisa ye kuranɛ de ye a yɛrɛ yɛrɛ sɔsɔrɔ tɛ min na n'est ce pas n'i y'o caman tigɛ ta ni kuranɛ ye o tɛ se ka firifiri o mais n'i taara n'o ye hadisa kɔnɔ dɔrɔn o bɛ firifiri yɔrɔ sɔrɔ o la ne b'o bisi ne kuranɛ de ye k'o bisi fo ka fiɲɛ tigɛ o la a bɛ faamu an bɛ taa donc nin yɔrɔ in na an badenw ala ko fo n'ale ye sira wɛrɛ bɔ o ye donc musow ka datugu so kɔnɔ fo saya k'o sɔrɔ yen a bila i kunna o de tun ye jugement fɔlɔ ye n'o tun ye jɛnɛya kɛ k'o to furu la i y'o faamu wa an bɛ tɛmɛ maintenant mun nana kɛ farilakɛriw nana don a la kɔfɛ de o ye hadisa de o sɔrɔla kira ka kuma dɔ fɛ kisi nama b'a ye alwaladu lil firash wal hajar lil ahir ko ni furu sɔrɔla ni den sɔrɔla den ye furu ta ye walima den ye dilan ta ye est ce que y'a faamu o kɔrɔ ni muso ye jɛnɛya kɛ furu kɔnɔ ka den sɔrɔ par exemple donc den ye furu ta ye o kɔrɔ ye a bɛ cɛ min kunna furu la den y'o de ta ye den ye dilan de ta ye wal hajar lil ahir wa muso min n'a ye o den sɔrɔ sira in kan fara ye o ta ye donc o kɔrɔ ye a bɛ farilakɛriw di est ce que a faamu n'i y'a mɛn la lapidation en islam donc a kun de filɛ est ce que a bɛ kan ka faamu donc a ka farilakɛriw a kun filɛ parce que déjà ala ko soit ale ka sira wɛrɛ bɔ o ye donc sira wɛrɛ min nana bɔ o ye o de kɛra farilakɛriw ye rajim ka farilakɛriw sɔsɔli t'a la yɛrɛ mais ne t'a dɔn nin y'a ka kuma ninnu bɔ fan min fɛ a ye kuranɛ aya minnu di c'est pas ça la preuve a ye kuranɛ aya damadɔni di n bɛ tila k'olu détailler aw ye a kumana jɔn ko kan ko ni furu kɛla jɔn ka ɲangata ye min ye jɔn ka ɲangata ye min ye il n'y a rien à inventer o dɔlen no o bɛ kuranɛ kɔnɔ o jɔnmusow mana furu ka tila ka jɛnɛya kɛ hadu min fɔla o la an bɛ tila an b'a d'aw ma sisan c'est dans chapitre 4 verset 25 kuranɛ sura 4 aya 25 ala ye min fɔ an bɛ tila ka détailler aw ye sisan san est ce que a faamu mais pour lier un peu le Coran à la sunna ka kuranɛ ni hadisa ka fara ɲɔgɔn kan kuranɛ aya minnu bɛ o fana di n b'o d'i ma ka sɔrɔ ka tɛmɛ olu ye kuranɛ aya damadamani de ye minnu b'a yira i la hali ni fɛn tɛ kuranɛ kɔnɔ mais n'a fɔla ko kira muhamadu y'a kɛ o bɛ wajibiya e kan i b'o kɛ a t'i n'a fɔ ko n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko de b'a yira k'a tɛ silamɛya la olu tɛ kelen ye fɛn dɔ bɛ yen a tɛ kuranɛ kɔnɔ nka a bɛ silamɛya la est ce que a bɛ kan ka faamu o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na o bɛ sɔrɔ kira ka kuma de fɛ kisi nɛɛma b'a ye parce que e tɛna se ka sɔn ala kumakan na k'i b'i ban ala ka kira kumakan na o kɔni o ye kalo ye ni k'i bɛ sɔn ala kumakan na i bɛ sɔn ala ka kira kumakan na n'i ma sɔn ala ka kira kumakan na o b'a yira i tɛ foyi la a bɛ faamu ka sɔn ala kumakan na ka ban kira kumakan na o ye kalo ye a bɛ faamu wa d'accord an bɛna taa o yɔrɔ de la kuranɛ kɔnɔ min b'a yira i la ala ko hali n'ale ma fɛn fɔ i ye mais n'a ka kira y'a fɔ i ye k'i ka kɛ y'a dɔn farilakɛriw in o bɛ fɛn de a ka bɔ kuranɛ de kɔnɔ k'a filɛ nin n'est ce pas k'a bɔ dɔrɔn kuranɛ kɔnɔ k'ala k'u ka mɔgɔ bonni fara fɔ k'a fa o bɛ fɛ o de ka ye mais ne tɛ kuma caman kɛ olu fɛ quoi n'a sɔrɔla fɛn bɛɛ de sɛbɛnlen don kuranɛ kɔnɔ o bɛ n'o fɔ ne ye n'est ce pas ni fɛn bɛɛ de sɛbɛnlen don kuranɛ kɔnɔ o bɛ n'o fɔ u bɛ tile kɛ ka seli a seli fana lansara fitiri safo o tɛ siɲɛ 5 ye a fɔ k'o sɛbɛnlen bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o yira i la k'o sɛbɛnlen bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o yira i la a sɛbɛn bɛ yɔrɔ min na ko n'an bɛ seli an ka farida 5 seli tile kɔnɔ o yira kuranɛ kɔnɔ mais o b'o kɛ kɔnɔ kuma caman ma y'o la n'est ce pas n'o bɛ fitiri seli o b'o kɛ jogo 3 ye ni a tɔgɔ di lansara bɛ seli o bɛ kɛ jogo 4 ye taa k'o ka kuranɛ dayɛlɛ k'o ye ko n'a bɛ fitiri seli a kɛ jogo 3 ye n'est ce pas donc ni kuranɛ bɛ kalan ou bien n'o bɛ seli tahiya ni fɛn minnu bɛ kalan a fɔ k'o ka kuranɛ dayɛlɛ k'o bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o d'i ma i k'o ye o b'olu bɛɛ kɛ kuma caman t'olu la mais ni turu taara se dɔ ma k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ o b'a yira k'a tɛ silamɛya de la wa ni fɛn min tɛ kuranɛ kɔnɔ ne man k'o kɛ donc seli farida 5 i b'o to yen a bɛ faamu ni o de ye jate ye donc o b'a yira i b'o fana to yen parce que e tɛna o bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o yira anw na yan kuranɛ ko an ka seli mais seli farida 5 n'est-ce pas d'accord ne hakili la o yɛlɛ hadisa de la ok an bɛ tɛmɛ fɔlɔ an badenw n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛna se niveau min ma o ye ala ko yɔrɔ min na ni kira ye min fɔ k'an ka sɔn
o b'a yira la ni hali ni fɛn sɛbɛnlen tɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ n'a fɔra i ye ko kira muhamadu de ko nin ka kɛ o ye kuranɛ dɔ de ye minɛ f'i k'o de faamu i k'o de jate faamu hali n'a sɛbɛnlen tɛ kuranɛ kɔnɔ a bila i kunna o ye diinɛ sariya dɔ ye parce que ni ala ye min fɔ n'a kira ye min fɔ o bɛɛ kelen a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye a bɛ faamu wa o tɛ ne ka kuma ye an ka kuranɛ dayɛlɛ sura 4 aya 80 chapitre 4 verset 80 kuranɛ sura 4 aya 80 ala ye mun fɔ ye a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko man yuti rasul faqad ata Allah a bɛ faamu wa man tawalla famarsalnaka alaihim hafiza ni mɔgɔ min ye kira labato o ye ala de labato kira tɛ ala ye dɛ nka n'i ye koto kira ta la a bila i kun na i ye koto ala de ta la parce que ala de ko ni kira ye min d'i ma i k'o minɛ ni kira ko i ka min kɛ i k'a kɛ n'i ye koto kira ta la i koto ala de ta la parce que ala de ko i ka kira labato n'i taara kuranɛ kɔnɔ chapitre 59 verset 7 kuranɛ sura 59 aya 7 ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fattahu wattaqullah inna allaha shadidul iqab ni muhammadu ye min di anw ma k'an ka minɛ n'a ko an ka min to yen k'an ka to yen donc faralakɛriw ka don diinɛ na muhammadu de y'a fɔ anw ye est ce que a bɛ kan ka faamu faralakɛriw ka don diinɛ na furu kun kan ni minnu ye furu kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ u ka don dingɛ kɔnɔ ye dingɛ kɔfɛ o bɛɛ ye an k'o bɛɛ kɛ kuma wɛrɛ ye maintenant a kɔni ka faralakɛriw kɔni ça c'est clair sɔsɔli t'o la est ce que a faamu dingɛ sen k'a k'a kɔnɔ o ou bien dingɛ sen kana k'a kɔnɔ an k'o dingɛ ko in to yen an mako min na dɔrɔn rajim faralakɛriw ye an mako b'o la bil hajar a bɛ faamu wa k'a bɔ ni fara ye fo k'a nin tigɛ sayib mun ye furu kɛ a bɛ faamu donc n'a b'o cogoya la sɔsɔli tɛ o la quoi kuma caman tɛ o la kira de y'a fɔ k'a ka kɛ wa a bɛ kɛ wa ni hakili yɛrɛ bɛ Seydina Umar n kɛ man di ka don nin détail ninnu kɔnɔ k'a fɔ Seydina Umar ko tan ou bien Abubakar ko tan ou bien Usmana ko tan ne tɛ se olu niveau na wagati bɛɛ quoi est ce que a faamu parce que o ye i n'a fɔ n bɛ kan ka jigi de parce que depuis i ko ala ko tan ka na b'o la k'a fɔ kira ko tan ka na b'o la k'a fɔ ko sahaba dɔ ko tan ça s'affaiblit la preuve là ça s'affaiblit quoi parce que plus i bɛ jigin plus i preuve ye a bɛ affaibli de n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu n'i ko ala ko tan dɔrɔn o ye top de ye o tɛ se ka yɛlɛma n'i nana bɔ yen n'i jiginna n'i ko kira ko tan o kɔrɔ b'a yira hali bi a bɛ ka jigin de n'i bɔra yen n'i ko sahaba dɔ ko tan o fana bɛ kira ta o bɛ jigin de hali bi donc plus i bɛ jigin plus la preuve ça s'affaiblit donc ne kɛ man di k'a fɔ ko sahaba dɔ ko tan ou bien dɔnnibaa dɔ ko tan est ce que a bɛ kan ka faamu toujours ala ko tan minimum ne tɛ jigin min yɛrɛ dugu ma ka caya o de ye kira ko tan ye n'est ce pas mais nin yɔrɔnin na an bɛ jigin hali bi parce que n mako b'a yɔrɔnin na ni hakili bɛ Seydina Umar ka kuma dɔ la Umar ko k'ale siranna ale jɔrɔ la o y'a ɲininka mun na i bɛ siran Umar mun na i bɛ jɔrɔ Umar a ko ale bɛ siran ale bɛ jɔrɔ ka kun kɛ mɔgɔ ka faralakɛriw ko ye ko mun na parce que faralakɛriw aya ti kuranɛ kɔnɔ de façon directe Umar ko ten a ti kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ye furu kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ k'a bɔ ni fara fɔ k'a fa k'a sɛbɛnlen tɛ kuranɛ kɔnɔ ten ko nka ale Umar b'a dɔn tigitigi kira Muhamadu a bɛ deli ka faralakɛriw in kɛ ale b'o dɔn wa Muhamadu fana fatulen kɔfɛ olu sahabaw olu ye faralakɛriw in fana kɛ olu bɛɛ y'a kɛ olu y'a kɛ n kana fɔ olu bɛɛ olu y'a kɛ de façon générale kira y'a kɛ wa olu y'a kɛ ko mais ale bɛ ka siran diɲɛ laban wagatiw kana na se dɔnnibaa dɔw kana na ban a la walima jamakulu dɔw kana na ban a la k'a kun kɛ k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ Umar ye nin fɔ dɛ Umar tɛ kira ye ala tɛ nka nin kɔni a ye nin fɔ nin kɛla yɛrɛ yɛrɛ de parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ hakɛ minnu bɛ yen minnu bɛ ɲɔgɔn sama sama kɛ faralakɛriw la ka ca donc la ne ye nin kɛ un audio spécial k'a titre kɛ la lapidation en islam sɔsɔli t'a la quoi n'i ye nin lamɛn dɔrɔn kuma banna ni maa o maa ye nin bɛɛ dɔn k'a bɛ sɔsɔli k'a la taa i k'a to yen diinɛ ɲinina tɛ can ɲinina tɛ a ye i k'a to yen i ka diinɛ kɛ k'a to yen a tɛ can kɔ a bɛ kan ka faamu donc nin ye a prévu ye a bɛ faamu wa min b'a yira i la ni kira ye min fɔ an k'a kɛ wa faralakɛriw in kira de y'a fɔ dɛ wa a tɛ se ka bɔ silamɛya la a b'a kɔnɔ di a bɛ faamu wa a ye kuranɛ aya dɔ fana di je sais pas a kumana jɔn ka kiti ko kan jɔn ka kiti ko jɔnmusow an ka taa n'o ye kuranɛ kɔnɔ chapitre 4 verset 25 kuranɛ sura 4 aya 25 a bɛ faamu wa kuranɛ sura 4 aya 25 ala ye mun fɔ a ye ala ko tuma min na a kɛlen kɔfɛ ka furu daga i bɛ muso minnu furu ala ye olu bɛɛ fɔ i ye k'a fɔ n'i bɛ muso furu i ka nin furu i ka nin furu i ka nin furu kana nin furu kana nin furu an y'o détail kɛ yan furu tɛ mun na a y'a faamu donc ala nana se niveau la a y'a ye hɔrɔnmusow furuli ma nɔgɔ mumini bɛɛ ma
hɔrɔnmuso furuli man nɔgɔ muminu bɛɛ ma. Donc a nana fɔ o de la kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 25 k'a fɔ mumini cɛman minnu bɛ yen ni hɔrɔnmuso furuli man nɔgɔ o ma, donc ale ala y'a daga o mumini cɛmanw ye u ka jɔnmuso furu, jɔnmusow quoi. Est ce que bɛ kan ka faamu? Hɔrɔnmusow bɛ yen comme olu furuli ani jɔnmuso furuli musaka kelen tɛ, n'est-ce pas? Donc ala ko ni hɔrɔnmuso furuli man nɔgɔ mumini cɛman minnu ma, ko ba ale y'a daga u ye u ka jɔnmuso muminiw furu, n'est-ce pas? Donc u k'u ta furu la, u k'u ka furu nafolo di, u k'a ɲini u somɔgɔw fɛ ainsi de suite. Bon ne ko somɔgɔw i n'a fɔ u ka kotigiw par exemple. Est ce que a faamu waliyu? Donc maintenant ni o furu la ko ni o ye jɛnɛya kɛ sisan k'o to furu kɔnɔ, olu ka jɛnɛya k'o to furu kɔnɔ n'o ye a tɔgɔ de jɔnmuso ye ani hɔrɔnmusow ka jɛnɛya k'o to furu kɔnɔ o fana kiti tɛ kelen. I y'a dɔn hɔrɔnmusow ka jɛnɛya kɛ k'o to furu kɔnɔ direct o ye fagali de ye. Est ce que a faamu? Ko mais ni jɔnmusow nana n'olu ye jɛnɛya kɛ k'o to furu kɔnɔ, ala ko ɲanga ta tilankɛ nin yɔrɔ in fana na a bɛ maa caman tɛrɛntɛ k'o bɔ ka bin. Ɲanga ta tilankɛ ni hɔrɔnmuso ye furu kɛ n'olu ye jɛnɛya kɛ olu bɛ faga, nka ni jɔnmuso n'olu ye furu kɛ n'o ye jɛnɛya kɛ ko hɔrɔnmuso ka ɲanga ta tilankɛ. E b'o faamu cogo di? Hɔrɔnmuso n'olu ye furu kɛ n'o ye jɛnɛya kɛ o bɛ faga, nka jɔnmuso n'olu ye furu kɛ n'o ye jɛnɛya kɛ hɔrɔnmuso ka ɲanga ta tilankɛ de bɛ da olu kan. O bɛ mun yira i la? Saya tilankɛ bɛ yan. E bɛ saya tilan cɛ ma, tilan tɔ kelen ye jumɛn ye, tila tɔ kelen ye jumɛn ye? A faamu ka ɲɛ kɛ, o de sɛbɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ tan o. Est ce que a faamu? Wa o de fana b'o caman fili, o t'a dɔn ala bɛ fɛ ka mun fɔ yan. N'a fɔla minnu ye furu kɛ ko n'o ye jɛnɛya kɛ olu ka faga, sɔsɔli t'o la, n'o sɛbɛnla ka ban, n'o dɔnna ka ban, an bɔla yen. N'an nana se niveau dɔ la, ala ko hɔrɔnmusow, n'est-ce pas? Hɔrɔnmusow ɲangata minnu sɛbɛn bɛ olu kan, donc ko o ɲangata tilankɛ o ka kɛ jɔnmuso kan n'o ye furu kɛ. E bɛ n'i yɛrɛ ɲininka, ala bɛ fɛ k'a f'i ye k'i ka saya tilancɛ ma de, i ka tilan kelen da jɔnmuso kunna n'o ye jɛnɛya kɛ, e bɛ fɛ k'o de fɔ wa? N'i bɛ se k'o kɛ i b'o kɛ. Saya tilankɛ n'i bɛ se k'o kɛ i b'o kɛ. Est ce que a faamu? Donc maintenant nin yɔrɔ in na n tɛna kuma caman k'a la. Nin na a bila i kunna n'i y'a ye ala ko jɔnmusow ni o ye furude kɛ n'o ye jɛnɛya kɛ ko nin ka kɛ o la. Mais ne bɛ ɲininka est ce que jɔnmuso minnu ma furu kɛ dun olu ka ɲanga ta e b'o bila min? Minnu ma furu kɛ n'o ye jɛnɛya kɛ par exemple, olu ka ɲanga ta la ala ye min fɔ o la e b'o dɔn wa? I t'o dɔn dɛ. A kɔni ko ni minnu ye furu de kɛ ko n'o ye jɛnɛya kɛ. Y'a dɔn an ye jɛnɛya ko kuma ninnu bɛɛ fɔ i ma jɔnko kuma mɛn a la, n'est-ce pas? I ma jɔnw ta mɛn a la. Mais nin yɔrɔ in na ala nana jɔnw ta spécialisé de n'o ye furu kɛ ka tila k'a kɛ. Mais n'u ma furu kɛ dun o bɛ mun yira i la? Donc i b'o jaabi ɲini, o jaabi de b'i dɛmɛ i k'a dɔn ko ja ala kan tɛ saya tilankɛ ma yan. Ala yɛrɛ tɛna saya tilankɛ ko kuma f'i ye parce que ala b'a yɛrɛ kalama. Saya tilankɛ e b'o saya diviser par 2, ça donne quoi? La mort divisé par 2, le quotient c'est combien? O mana kɛ min ye o kɔni tɛ saya ye bilen, n'est-ce pas? O fana mana kɛ min ye o tɛ ɲɛnamaya kɔni ye bilen. La mort divisé par 2. Toi tu peux diviser la mort par 2? Tu peux pas. Et si tu peux pas, a bila i kunna ala tɛ fɛn fɔ qu'il soit impossible. Min tɛ se ka kɛ a t'o fɔ quoi. N'a sera au niveau ma dɔrɔn c'est à toi maintenant de voir que ala bɛ fɛ ka min fɔ ani e bɛ k'a faamu cogoya min na olu tɛ kelen ye. I bɛ recul de kɛ. Parce que ala ko ɲangata tilankɛ de ka da o kan. Ɲangata tilankɛ. Ala m'a fɔ i ka saya tilankɛ da o kan dɛ. Tu dois te dire ça la première position. Deuxième position, i kan ka bila i kunna ala ko ni o ye furude kɛ ka jɛnɛya kɛ. Mais n'o ma furu kɛ dun, comme ala m'o pourcentage f'u ye, ala m'o ɲangata degré f'u ye, a ko de n'o ye furu de kɛ. Donc dis-toi que sariya dɔ bɛ yen déjà, sariya min bɛ se ka tila par 2 jɛnɛya ko kuma na. O b'a yira i la hɔrɔnw ta ni jɔnw ta kelen tɛ quoi. Depuis a kɛcogoya ɲɛ b'a la kelen tɛ. Hɔrɔnmusow ta la olu bɛ faga direct n'o ye jɛnɛya kɛ. Mais jɔnmusow ta n'u furula ko ka hɔrɔnmusow ta tilankɛ k'o la ala ko tɛ, hɔrɔnmusow ka ɲanga ta tilankɛ, n'est-ce pas? Hɔrɔnmusow ka ɲanga ta tilankɛ. Mais n'a fɔla hɔrɔnmuso, n'est-ce pas? Hɔrɔnmuso a bɛ se ka sɔrɔ muso dɔw min ma furu, a yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ muso dɔ min furula. N'a fɔla hɔrɔnmuso, hɔrɔnmuso bogotigiw bɛ yen o ma furu, n'est-ce pas?
n'a fana fɔla hɔrɔnmuso bɛ minnu furu la hɔrɔnya bɛ i n'a fɔ siya de par exemple ou bien comment on appelle le classe jɔnya bɛ yen hɔrɔnya bɛ yen n'est-ce pas donc hɔrɔnmusow bɛ yen minnu furu la hɔrɔnmuso fana bɛ yen minnu ma furu o dɔlen tɛ wa o dɔlen don d'accord jɔnmuso bɛ yen minnu furu la jɔnmuso bɛ yen minnu ma furu o dɔnna wa o fana dɔnna donc ni a fɔla ko hɔrɔnmuso par exemple ɲangata tilankɛ o bɛ mun yira i la hɔrɔnmuso minnu furula i bɛ bɔ olu ka kilasi kɔnɔ ka n'a don yen n'i donna i tɛ se k'a diviser parce que a fɔla tilankɛ de hɔrɔnmuso minnu furula olu ta ye saya ye direct hɔrɔnmuso minnu ma furu olu ta ye sariya busan siɲɛ 100 ye donc a dɔn kilasi fila de bɛ yan l'une est divisible par deux mais l'autre est indivisible par deux min bɛ yen qui est divisible par deux o ye hɔrɔnmuso minnu ma furu o ye sariya busan siɲɛ 100 de ye o de bɛ se ka diviser par deux a bɛ bɛn sariya busan siɲɛ 50 mais l'autre là c'est indivisible o ye hɔrɔnmuso ye mais olu ta tɛ se ka diviser parce que o ta ye saya ye saya tɛ se ka diviser par deux i tɛ se ka saya tilankɛ di maa ma n'i ma ɲɛ a ko i bɛ saya d'a ma ou bien i bɛ balo d'a ma mais saya tilankɛ o tɛ yen ni saya tilankɛ don o se k'a ma sa de est ce que a y'a faamu n'a ma sa dun o kɔrɔ a bɛ ɲɛnamaya de la n'a tɛ ɲɛnamaya la dun o kɔrɔ a bɛ saya de la donc ça veut dire que soit c'est l'un soit l'autre c'est pas divisible donc comme hɔrɔnya classe fila de bɛ yan minnu furula minnu ma furu minnu furula yan an b'olu ta to yen i tɛna olu ta ta yan k'i bɛna saya diviser par deux k'i b'o d'u ma minnu ta ma furu o b'a yira i la ko ala kan b'olu de ma hɔrɔnmuso minnu ma furu olu minnu ma furu ɲangata jumɛn de b'u kan sariya busan siɲɛ 100 i b'o diviser par deux a bɛ bɛn sariya busan siɲɛ 50 donc ni muso minnu furula jɔnmuso minnu furula n'o ye jɛnɛya kɛ a bila i kunna olu ka ɲangata ye sariya busan siɲɛ 50 de ye karamɔgɔ sariyatigi de y'a f'i ye a bɛ faamu wa d'accord mais nin na i bɛ jamana caman yaala i bɛ maa caman yaala yaala nin détail ninnu sɔrɔ man di n b'a fɔ n dɔrɔn de b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n b'o f'i ye a bɛ faamu wa mais n b'a dɔn de n bɛ fɛ k'o de yira i la wa fana i y'a dɔn min bɔra ka video kɛ sisan n'i ye nin ta n'i ye nin d'o ma a dɔ la ja bɛ wuli a dɔw la c'est possible parce que n'i y'a kuma cogo ye tu as l'impression que ninnu caman maîtrise tɛ se ka y'u la ten quoi ne nin maîtrise b'i la ka se niveau la tu t'exprimes pas comme ça i tɛ kuma ten est ce que a faamu donc bref nin ye détail de ye ni hɔrɔnmuso minnu bɛ yen jɔnmuso minnu bɛ yen n'o furula n'o ye jɛnɛya kɛ a bila i kunna ɲangata min bɛ yen sariya busan siɲɛ 50 o de ye min bɛ hɔrɔnmuso kan minnu ma furu o tilankɛ ye est ce que a faamu donc bref n bɛ fɛ ka commentaire kunkurunin min di a ka kuma kan ka diinɛ sauver o ye nin ye mais nin t'a bannen ye n bɛ k'o de ɲini ala fɛ don o don c'est à dire ala ka ne kɛ valeur ye ani ka ne kɛ cɛ ye cɛ min bɛ se ka mɔnɛ bɔ a ka diinɛ na quoi walahi o de mɔnɛ kisɛ bɛ kɛ na tuma caman ala ka n kɛ cɛ ye mɔnɛ kisɛ min don bɛ diinɛ na ne ka kɛ cɛ ye n balo ni n saya ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka mɔnɛ sama ka bɔ silamɛya in na n kumana o n ma kuma o ala bɛ n kɔnɔnata dɔn a mɔnɛ bɛ n na kojugu o de la baara o baara bɛ yen présidentya o ministeriya o avocatya o jugeya o ne ye n sen da nin bɛɛ kan k'a bɛɛ tereke ne ma nin si jate baara yɛrɛ ye n'i ko ne ka kɛ président ye c'est comme si i bɛ ka ne bila kulonkɛ la n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu bɛɛ ka objectif tɛ kelen ye dɛ bɛɛ ka fɛn ye cogo tɛ kelen ye mais n'i kɔni ko ne ma Berete kɛ président ye bi ne b'a fɔ i bɛ kan ka ne dɔgɔya de parce que a bɛ n'a fɔ i bɛ ka ne bila kulonkɛ la est ce que a bɛ ka faamu n'i ko ne ka kɛ premier ministre ou bien ministre ou bien juge ou bien procureur ne bolo i bɛ ka ne bila kulonkɛ de la quoi ne b'o jate i n'a fɔ kulonkɛ de n m'a fɔ olu bolo baara tɛ dɛ a bɛ se ka k'olu de bolo baara ye mais ne kɔni bolo ne b'a jate kulonkɛ de moi je trouve ça du jeu ne bɛ min sɔrɔ baara yɛrɛ yɛrɛ ye aw b'o dɔn ne b'o dɔn ala ko ale m'an bila dugukolo kan foyi kama ale ta kɛli kɔ o kɛtɔla dɛ o de ye sɛbɛ ye mais je sais pas si vous comprenez ala ta in an bɛ dugukolo min kan su min kolen filɛ nin ye walima dugu min jɛlen filɛ nin ye walima tilesun min bɔlen filɛ ou bien i bɛ fiɲɛ min sama o fiɲɛ tigi n'o su tigi n'o tile tigi dɛ n'i yela k'o de kɛ ne b'o de jate baara ye mais ne ni maa caman ka yeta tɛ kelen ne b'o de jate baara ye ne b'o de jate baara ye n b'a ye i n'a fɔ i bɛ kan ka sɛbɛ kɛ mais n'o tɛ dun fɔ ala m'i bila min na e k'o kɛ ko présidentya walima ministeriya walima députéya walima polisiya walima a donna ta a bɔra ta ne b'o jate i n'a fɔ kulonkɛ parce que e bilala min na i m'o kɛ i ma bila min na i bɛ kan k'o de kɛ o tɛ kulonkɛ ye o ye jumɛn de ye donc à mon avis c'est comme ça donc o de ka di ne ye ne ka kɛ o cɛ ye diɲɛ kɔnɔ présidentya ne mako foyi tɛ o la ministeriya ne mako foyi t'a la députéya ne mako foyi t'a la ne mako minɛ dɔrɔn ka kɛ ala ka diinɛ ma jigi ye n guloma n'a ɲagamana cogo cogo tant que ne balo bɛ a ka woloma c'est tout c'est aussi simple an tɛ nin jɔ yan an ka vocal in jɔ yan mais Sidiki
vocal in ta i k'a ci video tigi ma a cɛ ma dɛ a cɛ ma ko ne ko ten ni a ma sɔn qu'il organise un débat a ka débat in a ka organiser n ye min fɔ an bɛ sigi an bɛ kuma ni min ta ye tiɲɛ ye o bɛ dɔn mais ɲɔgɔn kɔfɛ kuma walima ka sigi dɔrɔn ka video ta k'i bɛ kuranɛ ta k'i b'o yira kuranɛ ta k'a yira o tɛ référence ye o i bɛ se ka fɛn dɔ ta k'a yira ka taa sɔrɔ min b'a kɔnɔ i t'a dɔn donc a ye kuranɛ ta k'a yira mais ne bɔla ni ninnu mun ye sisan ninnu bɔla kuranɛ de kɔnɔ o n'est-ce pas d'accord ne bɛ nin jɔ yan ni n tilala groupe in an b'a dayɛlɛ n'a dayɛlɛla ni min ma yɔrɔ min faamu ou bien ni kuma bɛ min bolo ka fɔ bɛɛ bɛ sira sɔrɔ k'i ka kuma fɔ a bɛ faamu inshallah n bɛ adresse di donc an bɛ sɔrɔ k'a datugu Ustaz Berete ala ka waraba murutile karamɔgɔ sariyatigi Sikaso kalanden karamɔgɔntan kɔni téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 groupe les croyants a bɛ vocal ninnu a b'a partager a bɛ yɔrɔ caman sɔrɔ cogo min na inshallah wasalamu alaikum warahmatullah